It's Friday! Can you hit me like that too? So, burger and grilled time ta karon guys, no? Kay Friday. What's that, Mark? Burger? Ingon na mag-prepare si Mark sa iyang burger. Mark, just grab a salad. Is that salad, Mark? Ingon na nami kay islang karong isurag English na sa kada ganaw kay nangaanad na manggod mi. Pilingon. So mo na akong lunch guys. Burger og nay prutas gamay. Smash Superman. Hey, Superman! I'm Tom Cruise! Wala na tayo intro guys, no? Kaon na tayo, gutom na kayo. So every summer day guys, nga niya mong sit up every Friday. Magpa-grill or magpa-burger. Every summer po na siya guys, na mo nang sit up sa among kumpanya.